my heart to see young people. They are here in this event, no? Wala mo nga to sa diskuhan, no? Wala mo nga to sa ingnanan, wala mo nga to sa bar, but you are in this place, gathering together as we praise and worship the name of the Lord Jesus Christ. Mo na pinakalindot karon mga igala, because this world has become wicked and wicked. But salamat sa pulong sa Ginoo that remind us that we could flee from wickedness. Amen. Muna atong ipasalamatan sa Ginoo. And I am Pastor Keith from Hubay, Liloan, Cebu. And katong tulo diri ka bata, dili pa mo to sila yung people, pero ganahan gyud sila mga appeal, siya ko nang gipa-appeal because of course I want to train them to glorify the Lord. Muna ko ang gusto kay para this world is bata pa lang, pwede na birahon sa kaaway. Amen. This social media, mga bata karon they are in social media, so ato silang daton para ngadto sa media sa Ginoo. Amen. Man ang pinaka-importante. So, this morning, dili na maglangan, kay basig malangan ko ni, kay basig makataas ko, pero I do believe and I pray nga kani akong pagwali karon nga ang Ginoo magasulti kaninyo nga ako lamang mga igsoon is ang iyang ngalan ang ma-lift up sa pulong karon nga pagpamatiyo natong kabutagan. Amen. So let us rise up, pwede mamarog. And let us open our Bible, atong ablihan atong Biblia sa First Timothy chapter chapter 4. 1 Timothy chapter 4 verse 1, and open your Bible also, if you may, in Psalms 150 verse 6. Pwede na ninyong buksan ng sa kaning 1 Timothy chapter 4 verse 1, and let us go to this word of God in Psalms 150 verse 6. So, akong basahon ang 1 Timothy chapter 4 verse 1. Sundan lang siya mga mata. The Bible says here, now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirit and doctrines of the devils. As you can see here, mga igsoon, i-underline niyo ang gitawag og the latter times, kanang word diha nga latter times. We will explain that later. And then let us open our Bible in Psalms 150 verse 6, which is my very favorite verse. The Bible says here, let everything that hath breath praise ye the Lord. Again, let everything that hath breath today praise ye the Lord. Amen? Amen. Kung naginawa ka karon diha, nakapamati ka pa mga igsoon sa pagtuo sa Ginoo, paminawan ninyo mong pulong kay sa atong kinalasan nga ginhawa atong himayaon ng Ginoo. Father in heaven, I pray that this morning you will allow the Holy Spirit to teach us, O Lord. Allow the Holy Spirit, O God, to work and mold our heart. That this morning, O God, we will meditate your word. God, I pray that your name will be lifted up. Your name will be exalted, O God, from this generation, O God, that we are in, O Lord. I pray, Father, nga ikaw Ginoo magalamdag sa muna-huna, maghatag og abli nga kasing-kasing sa pagdawat sa imong pulong. Tagayaw mo hunahuna Ginoo nga kaalam nga masayod kami sa imong pulong Ginoo nga kani mo ang nadunay gahom nga mubag-o sa among kinabuhi. Father, I pray that this morning you will allow the Holy Spirit to work each young people at bisan pa man sa makapamati karon sa imong pulong. Lord, use me, I am nothing, O Lord. I am shaking, my knees are shaking, my lips are shaking, but I pray that the Holy Spirit will speak to them. Use me mightily, O God. Christ, we pray. Amen. So here, nagkurog. Ang toon ko, nagkurog. Para ka nang interliga ba nga first time pa ba? Interliga sa basketball nga, ipasud na ka sa kurti ba? Marang mapakakibong si buwak po. Salamat sa Ginoo, mga igsoon, that God can use someone, God can use anyone whose heart are willing. Amen? Always remember, folks, nga bisan unsa kanimo katalentado nga pagkatawo,
Bisa kung sa panimo katalintado karon ng mga young people of this generation, how talented you are, if you don't have time to the Lord, kawang ang imong talento. Amen? The greatest thing that we could offer to God is our time. The greatest thing that we could do more is our time. Mo niya angay natong buhaton, mo niya angay natong ihatag sa Ginoo. Because kawang ang imong abilidad kung dili ka available. Amen? Kawang ang imong pagkamaayong kanta kung dili nila imo'y paggamit sa Ginoo. Kawang ang imong pagka bright ba? Kanang gitawag pagka manggiala